आजिर ए एपिसोड आपण मानक एक स्वतंत्र वार्ता दब जे नवीन बाबू सरकार समय रे नवीन बाबू केमती संविधान को गोईठा मार दे पारती एवं कौन से आईन कानून नवीन बाबू सरकार चालू नथला एटी बाबूराज चालूला एटी मंत्री माने सचिवंकर विभागीय सचिवंकर अधीनस्थ होगी कार्य करुले सचिव माने चेयर बसुले एवं मंत्री माने विभागीय मंत्री माने आगे ठिया नमस्कार करके फाइल दस्तखत करुले ये गोटे कथाटा आपन आगे कहबू ये विषय वस्तु हूँ पांड्यानकर अन्यतम सहयोगी जी माथी भातनन से जो महात्मा पुरुष तांकर कार्यकलाप कौन सी केमिति संविधानिक आईन को क्या बल धूलिसात करुले बिना गैजेट रे से निजको गोटे अधीश्वर डिक्लेयर कर देते एवं अधीश्वर हिसाब से काम करुले आसतु ए विषय तेरेसा बर्णने जानिबा मु विपिन दास नमस्कार। बाबू माथी भातनन दीर्घ वर्ष धरिक रही नगर उन्नयन कमिशनर यांकर कुआडे सीधा सड़क पांड्यान सांगे लिंक था ये लिंक था ये जो 5T भितर ये जड़े अन्यतम प्रभावशाली सचिव वर्ष वर्ष धरिकी माडी बसिक बस उन्नयन विभाग को डैश भी कहीं बंका करें ना आप मैंने शुणिले आश्चर्य हे सांविधानिक नियम को ये फूरे उड़े देते संविधान जोटा लिपिबद्ध होगी रही आहरी क्षमता अधिका उपभोग कर मंत्री को ये कुकुरछुआ बन 14 मसीह गोटे आपन को मुझे ये एत शक्तिशाली कहीं थे से ग्राउंड आपन को बुझेगा प्रथम शक्तिशाली थे ये 5T तृतीय क्षमता केंद्र 5T रे प्रथमे पांड्यान 2 रे प्रभाकरन 3 रे जी माथी भातनन पार्टी पोषुनी ना जार फायदा नहीं कि ओडिशा रे आर्थिक ओवरलोड करथुले ओडिशा को शासन करथुले एवं ओडिशा को जो मूल्य मजुरिया ए भाया भाव से भावुले यांक पछरे नवीन बाबू हाथ थिला कि नहीं नवीन बाबू को जो मैंने भगवान बोली मानुंट नवीन बाबू पराजय जो मैंने कांदी कांदी उड़े दौरान नवीन बाबू विरुद्ध में पदटी शुणा नाराज जो मैंने आम कथा आम सत्य कथा पर आसिक आमको कमेंट अभद्रामी अश्लील कमेंट दौरान से यहाँ देखूँ जदि आम भूल कहूँ आप पुणी अभद्रामी कहतु कि असुविधा नहीं कि आम ठीक कहूँ ताल धन्यवाद देवे कथा हूँ बहुत निगम चलती आम ओडिशा रे जमीती बीडीए सीडीए पारादीप सब गुड़ाए जगार अच्छी जोटा कि आमर निगम मान सब अच्छी एवं विभिन्न जो स्थान अच्छी टाउनशिप अच्छी सेठी नगर उन्नयन विभाग रही यही नगर उन्नयन विभाग पाई गोटे कंट्रोलिंग अथॉरिटी अच्छी ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी रे जड़े अध्यक्ष रे जड़े उपाध्यक्ष रे जड़े सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रे सीओओ जड़े रे सहयोगी किसी रे तो ये जो उपाध्यक्ष पदवी पाई गोटे 1982 मसीह तत्कालीन ओडिशा सरकार गोटे गैजेट पास करथिले से रूल अनुसार मंत्री उन्नयन नगर विभाग जे मंत्री थे सी अध्यक्ष हे एवं उन्नयन नगर उन्नयन विभाग जे सेक्रेटरी थे से उपाध्यक्ष हे एवं सेमानकर व्यवस्था भितर जोटा कि आम चाकरी व्यवस्था अच्छी से व्यवस्था भितर सेमानकर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जे ये सब नियुक्ति हे एवं अन्य पदवी नियुक्ति हे गोटे व्यवस्था अच्छे 1982 मसीह लागू होकर आस
ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ 2014 ଯେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ୟାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ କାହାର ଯେତିକି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ପାରାଦୀପରେ ଅଛି କଟକରେ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ 14ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19ରେ ଆଉ କେହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେନି କିମ୍ବା ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଗେଜେଟ୍ ବି ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ କହିବୁ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଯେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ହଠାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ଜି ମାଥି ଭାତାନନ ଇଏ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଯେଉଁଠୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା କଥା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଇଏ ରହିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ବାବୁରାଜ ଚାଲିଲା ଯଦି ସେଠି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲା ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଲୋକ ଘେରିବେ ଉତ୍ତରରେ ରହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ପରିଷଦ ଭିତରେ ବାବୁରାଜ ଚାଲିଲା ମାଥିନନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ରହିଗଲା କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ କାହାକୁ ଠିକା ଦେବେ କାହାକୁ ଦରମା ଦେବେ କେତେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ବିଭାଗ ସବୁ ଖୋଲିବେ ଉପବିଭାଗ ସବୁ ଖୋଲିବେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଲେ ଲିପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡରରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ କାରଣ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନଟା ମିଳିଛି ନା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦୟାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅତୀତରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଛୁଉଁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଏତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ କୌଣସି ସଚିବ ପାଖରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଭେନ୍ ସେ ଯେଉଁ ଜୟଲଳିତା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି କ୍ଷମତା ନଥିଲା ଓ ସଚିବମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲେ ସେଭଳିଆ ଉଦାହରଣ କାହିଁକି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷମତାର କୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ନ କରିକି ଇଭେନ୍ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚାବି ଯେଉଁଟା ଆକ୍ସେସ୍ ସବୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସରକାରକୁ ସେ ଚଳାଉଥିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ କି ମାରିମୁରାକି ଖାଇଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ତାମିଲ ବାବୁଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ବଡ଼ଲୋକ କରୁଥିଲେ ଧନୀ କରାଉଥିଲେ ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ଥିଲା କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରଟା ଅଛି ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ ତ ଆଗରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରଟା ଅଛି ଏ ସରକାର ଅଫିସର ରାଜକୁ ବିରୋଧ କରିକି ସରକାରକୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ କଥାଟା ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଡି ମାଥି ଭାତନନ ୟାକୁ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହିବୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସମାପ୍ତ ହେବନି ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ହେବନି ଆକୁ ଡବଲ୍ ଏପିସୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ କହୁଛୁ ଆଉ କିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଛି ୟାକୁ ନିଜେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବି କରିପାରିବେନି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ୟା ପାଇଁ ଗେଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଥିଲା କି ନାହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ କ'ଣ ନା ୱାଟକୋ ଏ ଯେଉଁ ୱାଟକୋ କଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ଏ ଗୋଟେ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ଭଳିଆ ହେଲା ଯେମିତି ପୁରାଣରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ କାମଧେନୁ ଯାହା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ମରିଥିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ମରିଥିଲେ କାମଧେନୁକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପରଶୁରାମ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧୀ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଯାହା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତପସ୍ୱୀରୁ ଉଗ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ଯେଉଁ ଜଳଜୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁ ୱାଟକୋ କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଥିନନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ଥିଲା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ସେମାନେ କିଏ ବହୁତ ପଦବୀ ଅଛି ନା କିରାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର COO ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ୱାଟକୋ ଯେଉଁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମକୁ ଦେଖେଇବୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଲୋକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଭିନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀକୁ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ
पुणी अवसरप्राप्त कर्मचारी यांको पाखरे उत्तरदायित्व किसी नहीं कि 35,000 40,000 50,000 टंका मैंने ठिका हिसाब से काम आउटसोर्स रे काम कर एवं तांको पाखरे से वाटकोर संपूर्ण फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी पैसा उठेबे खर्च करेंगे या किछि बाधा विघ्न ना कि किसी रोकावट ना तदंत सापेक्ष एक नुआ सरकार जो होती आम नगर उन्नयन मंत्री कि आमर जो मुख्यमंत्री तदंत करूँ केते टंका बाट बणाई एम केते दिन रे भाया अनअथराइज्ड होगी असंवैधानिक भाव में केते दिन रे तदंत सापेक्ष आमर दुर्नीति एवं बेआईनी कार्य को असंवैधानिक कार्य को लोकों सामना को आने हूँ आमर दायित्व अवश्य दायित्व सरकार वाटको पर जो आम आप कहल जे सीओ सब रखिंट एवं आउ गोटे संस्था खोलिले जे सहरांचल जी भूमिहीन अच्छा भूमि जोगे देवे ये जो या भितर घोटाला चलला कौटी सरकारी जगह अच्छी या चिन्हट होगी तहसिलदार पाखु आसीज से जगह गुड़ा को तामिल माने भूमिहीन भाव दर्शा जाकि माडी बसवे ना न था से लोक एठी न था नाटी दरकार अखंड क्षमतार अधिकारी हूँ भातनन तहसिलदार पाखु आसवे भूमिहीन नल तहसिलदार सस्पेंड हम डिसमिस हम यहाँ तदंत सापेक्ष सरकार तदंत करंतु भूमिहीन नाम रे जो भूमिहीन संस्था गोटे खोल देकी माथानन सहरांचल केते जमी को चिन्हट करा जाई कहा दि जाइछि से लोक प्रकृत रे अछंती कि नाही तदंत सापेक्ष आमर सरकार को तदंत करिवे ए भला आशाटा तमे रखिबा ए जो जमी जो लोड करा होतला एकदम भल बाटे देखा जीवन कि यार मुख्य नायक जी मथन संपूर्ण जमी आंक कबल को पड़े केते जमी आसा तदंत कले जना पड़ो तापर गोटे जो स्टोरेज बोर्ड कथा आम कहवा बीएमसी सीएमसी बीईएमसी आरएमसी यही सब जो संस्था अरे सफाई कार्य होता एठी ए सफाई कार्य घोटाला है सब संस्था ये सब नगर उन्नयन अधीन आसुची सफाई कार्य गुड़ाए लोक निजुक्ति होती कंट्राक्टर दिया तो निजे करे नहीं कौन संस्था ये सब संस्था जरिया ठिका नहीं करी ए ठिका मालिक हो समस्ते तमिल बाबू सुपरवाइजर ठिका जोटा नेले सफाई तमिल बाबू मैनेजर तमिल बाबू कैशियर जो सफाई कले का भा उड़िया जाति को एभला सम्मान देखा जाउतला एबे भी चली एट प्रेजेंट भी चली सरकार कहीं मौन अच्छा आम जाणु नुआ सरकार समय लगी पड़े बुझापी आम कि आम भावु सरकार को बुझे तापर गोटे आसला सोडा SUDA ए बेकारी दूरीकरण नाम एटा गोटे स्कीम सहरांचल खोलते तार मुख्य नायक भी माथानल एटी कौन करा ना बेकारी हटापी ट्रेनिंग रे आवश्यकता अच्छी ट्रेनिंग होगा सरकार पाखे अनुदान अच्छी सरकार अनुदान कोटी कोटी टंका अनलिमिटेड कारण आम चाकरी फाकरी दौ नुहे आम 4 लाख पाखापाखि ठके ठुका कि जो रखीचु सरकारी चाकरी खाली रखीचु सेटा बजेट अधिका होती खनि प्रबल मात्रा पैसा आसूची ए पैसा को हरिलुट करने तो बाट दरकार ना तेणु खोलाला SUDA सुडा काम कौन ना बेकारी समस्या दूरीकरण करने ट्रेनिंग दिज्व ट्रेनिंग दब किए ठिका संस्था तमिल बुझुन तो किमिति ओडिशार अस्मिता कथा उठुला कहीं केवल पांड्यान नुहति एटी जड़े पर जड़े तमिल बाबूंकर आम खोलू पेंडाराम खोलू ये जो सुडा ना रे SUD ना रे जो तमिल मान ना जो तालीम केन्द्र खोलुला ताकू सब तमिल बाबू मान को दिया एवं तमिल माने ओडिशार पैसा खाई लाल लाल
ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି, ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି, ସରକାରୀ ପଇସା ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି, ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଏସ୍ ମେନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଇଏସ୍ ମେନ୍ ହେଇପାରିବେ, ହଁ ମାରିପାରିବେ, ଅନ୍ଧାଧୁନିଆ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ରେ ରହିବେ, ଏଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ହେଇଛି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗରେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଆସିକି ଡିଭିଜନ ଜଗୁଥିଲେ। ସବୁ ବିଭାଗର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଆସିକି ବିଭାଗ ଜଗୁଥିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ନିଗମରେ। ଏ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି କେବଳ ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ। ଦରମା ମାସକୁ ମାସ ଉଠା ହେଉଛି, କାହାର 35,000, କାହାର 40,000 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି, ସାଲାରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସାଲାରୀ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଘୋଟାଲା, ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କଲେ ସତ୍ୟାସତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ୟା ଭିତରେ ଭୂତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ବିଭାଗ ନାହିଁ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଇଏ ବି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ୱାଟଲୋ। ଏ ୱାଟଲୋ ସିଓ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ରିଟାୟାର୍ଡ଼, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଜଣେ ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଓ ରଖାହେଇଛି ୱାଟଲୋରେ ଏବଂ ସେ ସମୁଦାୟ ସେ ସଂସ୍ଥାର ଫାଇନାନ୍ସ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଦସ୍ତଖତରେ ପଇସା ଉଠୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଅଭିଯୋଗଟା ସତ ମିଛ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ସରକାର ଯେ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଓ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯାଇଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର, ତାହେଲେ ଏ ତ ସମ୍ବିଧାନ ସେମିତି ନାହିଁ, ତ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିକି ଦୋଷକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିକେ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପିକେ ସ୍ୱାଇଁ, ଯାହାକୁ ନାଥି ଭାତାନନ୍ଦନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ହେଉ ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ହେଉ, ତଦନ୍ତ ସପକ୍ଷ। କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ନା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେ ବି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସିଓ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିଧାନର ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳିଆ ହେଉଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ହେଇଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମକୁ ଏଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ୱାଟଲୋ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 30 ଜଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ କିଛି କହୁଛୁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବିକେ ସେନାପତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତରେ ଚିଫ୍, ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ, ଏବଂ ଜଳଧର ସ୍ୱାଇଁ, ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଦେବସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର, ଜନ୍ମଜୟ ସେଠୀ, ହରିହର ମହାପାତ୍ର, ଏମିତି 30 ଜଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ୟା ବାଦ 20-22 ଜଣ ତାମିଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଁ ଆମେ ପାଉନୁ, ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ କଲେ ସତ୍ୟାସତ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସବୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ସତ୍ୟାସତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିକେ ସ୍ୱାଇଁ, ୟାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରଖାଯାଇଛି ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷର ପ୍ଲାନିଂ ଚକ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନକୁ ନିୟମ ବର୍ଷକର ବାର୍ଷିକ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଏ, 2 ବର୍ଷର ଖସଡ଼ା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି ତା ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ତୁମେ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ କାମ କର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସମ୍ବିଧାନର ଧ୍ୱଜା କେମିତି ଉଡ଼ାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଅଭିଯୋଗ, ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ସରକାର ତଦନ୍ତ କଲେ ସତ୍ୟାସତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅମୃତ ସୋଡ଼ାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କେବଳ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଓ ତାମିଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଯେତିକି ଅଛି ଅମୃତ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ସୋଡ଼ା ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ୱାଟଲୋ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଯୋଜନାରେ 100% 100% ଲୋକ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଲୋକ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ତାମିଲରୁ ଆମଦାନୀ ହେଇଥିବା ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦରମା ଉଠୁଛି। ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ବଦଳରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଦରମା ବି ଉଠୁଛି। ଯେଉଁ ସଫେଇ କଲେ କି କେଉଁଠି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆଣିଲେ, ୟା ବାବଦରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଫିଲ୍ଡରେ କେମିତି ସେୟା ହେଉନି, ଫାଲ୍ସ ବିଲ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଅଛି ଏଇଟା। ତ ଆମର କଥା ହେଉଛି
ये जो संस्था नगर उन्नयन जहाँ तो संविधान को मारे मारे जहाँ तो बिना गेजेट्रे काम करें मंत्री जहाँ तो पियन करदे गले ठीक अच्छे किंतु यही सब संस्थार आउटपुट कौन केते एवं इनपुट केते जाउछि केते लाभवान केते होउछि एटा को मध्य ओडिशा सरकार तदंत करंत एवं जो तमिलनाडु चली तमिलनाडु शेष केबे हबो अस्मिता विरुद्ध रे अस्मिता विपद रे कहीकरी भारतीय जनता पार्टी विजु जनता दल को धराशायी करी बाबुराजर अंत घटेब बोली प्रतिश्रुति देछि किंतु यही सब कार्य हठात आशा करवा उचित नुहे किंतु जेहेतु पाखरे आमर पड़ोशी राज्य अच्छी ना आंध्रा सेठी जमी बुलडोजर चलनी चंद्रबाबू नायडू आमर ओडिशावासी आशा कले से भाई कामटे ये मोहन सरकार करू तो सर्वप्रथम मोहन सरकार ध्यान दिंतु जे ये बाबुराजर अंत हो एवं प्रत्येक बाबुराज इनक्वारी गोटे तदंत हो आम आपन को जो कथा जी भातनरन कथा कहलु यार मध्य गोटे सुचारू रूप तदंत हो एवं नगर उन्नयन मंत्री को ध्यान दिंतु तो आमर आजिर विश्लेषण केमती लगला केमिति ध्वजिया दौड़ा हो संविधान को विगत 26 वर्ष भर नवीन बाबू केमिति संविधान को हत्या करिसंती एवं संविधान को आखिठार मारिक केमिति ओडिशार संपत्ति को लोट करिसंती खणी मणि ताको छाड़ंतु यो आम टिकस पैसा को केमिति ध्वंस करिसंती एवं एठी केमिति तमिल शासन चली तमिलनाडु लोक मैंने सब ठिका केमिति नौछंती झाड़ू मारिबा ठू आरंभ करी पानी बहिबा पर्यंत डाक्तरखाना निर्माण ठू आरंभ करी पानी टंकी निर्माण पर्यंत केवल तमिल संस्था सब ठिका नहीं एवं केमिति जालियाती करी बिना लोकर नियुक्ति दिखाई काम बिल दिया दरमा बिल दिया ए सबू तदंत सापेक्ष एवं ए सब प्रामाणिक तथ्य आम पाखे अच्छे आम कहूँ जे तदंत पर सरकार एक्शन नियंतु एवं एभला जो अस्मितार दुहाई देकी सरकार को आसी तार अक्षरे अक्षरे अस्मिता को पालन करंतु एतिकरे आमे निश्चित भाव ओडिशावासी खुशी हेबे एवं आमर आज अध्याय केमती लागला आपण माने कमेंट जरा जणांतु नमस्कार।